তিনি না নরমা ফেমন কারণকে যে তিনি আসল নাং যে থংলাই মানে পান্ডাতমা আচ্ছা হ্যাঁ মিডিয়া পার্সন যারা চংনো নাই টংলাই রনফ চিনি চংরক থংলাই মানে পান্ডাকে আবসে যে চিনি করবক তিনি বাজার IPFT ও চিনি ত্রিপুরা মথানি 41 পরিবার 136 ফ্যামিলি থাও হেম আখা যে চিনি এক্স আইলিশ মেম্বার চেয়ারম্যান চিনি তাকু হলেন সাক নামন বুং সামো যে আবো কৌরনো তাও চিনি বুসকামো সাক নারনাই চিনি তাও প্রেজেন্টনি আইলিশ কমিটিनि চেয়ারম্যান তাও তাও বিপুল দেবরমা যতন বুসকামো সাক নারনাই চিনি বিপুল দেবরমা হামবাই যত সিনি ত্রিপুরাनि सिनी त्रिपुरा से ताकू बुकुते जो तो लोग नाई टंग जे सोशल मीडिया नाई टंग है तिनी एक ओके है नियो थासिंग सिनी ताकू अकरा तेम खलसे साइ थांका अब कुबिनो जे सिनी करबो साबदियो सिनी तिनी कासा IPFT प्रोग्राम उमानि जॉइनिंग प्रोग्राम अजागा जे जॉइनिंग प्रोग्राम सिनी गिनी एक्स चेयरमैन ILC चेयरमैन बो जॉइनिंग खायो और प्रोग्रामो उनके बो जगह जे हाई कलंग मनी तिनी एक्चुअली परिवार ने 136 हाई मेंबर जॉइन खाई मनी अब टोटली फेक अब ताताल बो अब ताताल बानोबी सामाने किंतु सिंह जे आरो सिंह जतो लोकल तायो तंगाय सिटी प्रमोटर खाइने सिंह जतन साइमानो के आबन बागे सिंह बिसिं साम खाइने उनके बो सिनी चेयरमैन जे आगे बिनी पद तंफुर बो थामनि कारण कुंबान तंगो बो बिनी सामुंगो बो जरा रिमे फानन खना आबागिने अनेक सिनी इबा मथानि होइते बो बनो अनेक खादुमानि तंगो जे काम सामुं काम के खाइमेया नैने बो अजागा आखिनि न सिन बो खादुजां मारो बो तंगो आबन बागै बो तिनी पार्टी याकरि थां बरिसका बो खाइजांमोन नांखा सिनी पार्टी नहैते आबागिने बो थांगा ओके तिनी आसो आं सानाय सिनी ते ताको अकरा ते खलसे दङ बो साइ खनारनाय सिनी बुसकांगा हामबाय मीडिया पार्सन ना खा काम जानो सामजा जरानी तिनी जों अरो माग थमैबन कारण के बसे जे जिनी ILC नि चेयरमैन जों आगे जों प्रथम त्रिपुरा मथा फाये बनो ILC नि चेयरमैन सोनाका आइनि ताको हलेन्डर रियांना वो विभिन्न कारण बो पार्टी नि विरुद्ध खेमन बाय पार्टी नि विरुद्ध पार्टी नि काउ खनायाके पार्टी नि विरुद्ध बो सामु तामो बाय ILC चेयरमैन बनो होइते बनो बहिष्कार खाया बर्तमान ताओ विपुल देवरमा ILC चेयरमैन मान कारण बुंनो खेया बुं विभिन्न जगह बुं अटेंड खेया इम्पोर्टेंट जगह बुं मजादा रिया अपन कारण बनो बहिष्कार खेया के दिने पार्टी IPFT नि हिए करबो जॉइन प्रोग्राम बिब्राव जे दिनि प्रोग्राम खेमो आबो जगह चुमु नाय दङो जे तिनि बुसु जॉइन रिखा जे तिनि जॉइन रिनायाव BJP नि फायो CPN फायो आं कायसा के बुं सामायो बरन ब्राव त्रिपुरा मथानिया आगे CPN दङ आगे ब्राव फिखं बासि रिनन बाये ब्राव त्रिपुरा मथा हाफायो किन्तु ब्राव आसल बुद्धि दे रिखारिया जों ब्राव बिसास जामाया आबो मये ता ब्राव CPN फायने बु ओ त्रिपुरा मथाना नाम लिये ब्राव थाङो IPFT खेने बु त्रिपुरा मथाना नि होइते थाउ हि ब्राव नाम खियो आबो हुद दाकाव किन्तु निनि हलेन रिया बबो आगे CPN के खाइ माखाइ जों सामाया त्रिपुरा मथा फाया थि न बोले आं मानेओ आलफनो बो BJP खियो आगे हलेन आलफनो बो ताबो बिनि सामु तामो हाया बाय पार्टी न होइते बनो ILC चेयरमैन नि होइते बनो बहिष्कार खाया आबो मये तिनि जे
136 ভোটার 41 পরিবারनि সামনি কাইसा কাইसा खामु सामैयो सादिनिखे आं आफोन आसु मुखु सालिया ब्रो बीजेपी नि सीपीएम से कोई एकजन হয়তো তোমইও আবো আং অস্বীকার গিয়া 2-3 পরিবার তিপ্রামো থানি তোম ফোন মাইও কিন্তু বাকিলে তিপ্রামো থানিয়া ব্র সিপিএন হইতে বিজেপি হইতে সে ব্র ফাইও জুনো দুর্বল খেনি হে ব্র তাতাল কাউসাও মিথ্যাস কাউসাও কাউফিসাও সিন রিয়াং কইগে আবসে আবন এসু খাবাই নে তাউদি তাকুরম কুরাও ও হানি ব্ররাও ও হানি তাকুরাও যে তিপ্রামো থানি নাহিমু ন নাই তোনেরাও ব্রান কৌনো বিশ্বাস তাসাদি আবো হিয়া আং তিনি নানো যত্ন আং কাবু যাও 5 তারিখ যিনি তিপ্রামো থানি 5 ফেব্রুয়ারি তিপ্রামো থানি আসাইমনি দিন বাই রেলি তো মেগা বাই রেলি যত তাকুম করোনা হানি ব্রনা কাবো করবুর এরিয়া নি যিনি 43 করবুর নিংতো 25 নতুন বাজার মালবাসানি তাকুম করোনা যত ফাইয়ে চং গেটারিং খেলে করবো বাই রেলিবু খেলাই দলে দলে খে ফাইয়ে সাপুর মন্দির খেদি জয় মানে যত খাবে খুবই সাউ থাইয়ে ফাইদি আং অনুরোধ খেন আং তাকুম করোনা আং অনুরোধ খে যাবো আসু সানো আং যতন কক চাইও আসু সানো যতন হামবাই হর কাহাম যত তাকুম করো যত ফাইবাই নিম থৌ सार नते कह काउ समाव जेरानि चिनि बोबाग्रा दिल्ली थाङे जे दाउ जुक्तिं लाइ मा अब बुसुक जरा अब गुबै